nahitabo sa balawad ni tubag kadtong naluwi kaniya si Jesus mingon busa lakaw o buhata ang sama sa iyang gibuhat. Let us pray, Lord. Salamat na usab sa kagayunan nga imong gitugot sa matag usab. Salamat sa kaayo nimo sa matag adlaw sa among kinabuhi, luyo sa mga pagsulay, mga challenges sa kinabuhi. Salamat Ginoo nga ikaw anaa kahatag ka may kanamong paalam kay balo sa pagkinabuhing Kristohano. Liha ako alang sa imong bulaton. Nagaampo ako nga maghatag ka lugang kaalam kanasus kay balo. Ug ikaw ang makasigong kaning tanan. Magapanalangin ka o Dios sa matag usa ang balang Espiritu Santo maghatag ka namong glamdag sa among kasing-kasing ginahuna. Ug giniktanan among giampong pasalamatan kanimo Ginoo sa pangalan ni Jesus nga among Dios nga luluwas. Amen. Manding po ang tanan. Magpasalamat po sa Ginoo sa kaluwasan sa kamaturan na atong nadawat. No, gipatawag ko sa barangay sa Lingig for how many years na nawala ko sa Lingig. Unya gibalik na pud ang akong personalidad sa Lingig. Kaya ang akong igsuon gitagaan man og yuta sa Lingig kapalit unya na ay mga challenges sa kinabuhi. Naabot ko barangay unya na ay mga challenge basta yuta samo. Pero nagpasalamat ko sa Ginoo sa among hikay sa barangay nagahatag ang balang Espiritu Santo nagahatag og pasidong sa Ginoo. So nagkontrol lang ko luyo sa mga kung tawag ko harassment and death threat. So pasalamat ko sa Ginoo na makakontrol nako. So nasulbad ang problema. Pero nagpasalamat ko sa Ginoo na Ginoo, salamat na nakakontrol ko, no? Murag ang tao tuod kung wala ang magtutuog yun, kinahanglan makita yun, mapasigon ka ng Ginoo. Kaya kung wala pa ko'y Ginoo, at itong tao maarag kagamay ra ba, isugay ra bagay sa ako, mga mukaon. At kung pamalandungan ako, ako'y labot sa problema. Kaya ako iso na kapalit sa yuta. Kasi magiging palamigin nyo rin. Galing kay gitawag mo sa Ginoo Mastor, gidumog na ko sa Lingig Pastor, mo nagiampingan ako ang pulong sa Ginoo. So dali ko ng Ginoo sa walay katapusan, kay kundi pa sa iya, ambot, sa mahitabo, kung sa inambugay, nakipusil, hindi ko pusilon, pero sa mahitabo, walay dumog sa Ginoo. No? Mao na ang Kristohano ngayon. Kailangan mabinantayon. Okay. Ato ta. Ang katong patukuran ni akong basahon sa ano? Mataas-taas ni. Akong basahon ang full chapter kini sambingay ni Jesus Christ sa panahon nga ana pa siya sa ministry sa kalibutan. Nagaingon din di na lang nakabasahon o very familiar niya nga mga verse. Ang sambingay mahitungod sa Good Samaritan. Ang maayong Good Samaritan sa maayong, ang sambingay mahitungod sa maayong Samarianhon. So, dili na nako. As on exhortation naman yun. So, kini nga sambingay ni Jesus sa naapa siya sa ministry. Ini magtutulo sa balaw, gibitik niya si Jesus. Kung asag doon, ang butang isukod lang si Jesus Christ. Sa dihang ng mutana, ang magtutudlo, unang pangutana niya, ang Jesus, nagaingon. Didoon siya, kunya, didoon ang usag na magtutudlo sa balaw o misulay sa pagbitik ng Jesus. Nangutana siya, magtutudlo. Unsay kinahanglan kung buhaton, unsay kinahanglan kung buhaton aron ako makadawat sa kinabuhi
dayon. Kanindot mo, ang pangutanan niya kang Kristo, kung sa'y buhaton niya, nga makadawat siya sa kinabuhing dayon. Nindot mo, naabanin nato. Okay, padayon ta. Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan, ug giunsa man nimo kini pagsabot. Pila na kakatuloy. Sa dihang gidawat nato si Kristo natong Dios manluluwas. Ikaw ang nagtubag. Doon sa niyong pagsabot. Okay. Padayon ka. Ang magtutulo sa balawd mitubag na usab. Higugma ang imong Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong hunahuna, ug higugma ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Naglibog tungwa tutulo sa balawd. Nga sa kadugayon na niya nga magtutulo sa balawd, asal makasabot kung saan niya. Kadaghan po sa ako, ikaw mo makasabot. Nakapaminaw ka, wata makasabot. Saan pagigumad ito si katao? Lisod, igumad si katao niyo. Lisod, sayo. Kita rin makatubag. Yan na. Okay, padayon ka. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag. Buhata ka na kung makadawat ka sa kinabuhi. Gusto ang imong gibuhat ug makadawat ka sa kinabuhi nga walay katapusan. Mauna ang gusto sa Ginoo. Okay, padayon. Apan ang magtutulo sa balawd but ilhon nga gusto siya ug mao nangutana siya kang Hesus, kinsa ba diay ang akong bisig katawo? Libog na po siya. Kita naglibog ba ta na akong isig katawo? Higugma akong isig katawo? Sama sa imong paghigugma. Okay. Padayon ta. Si Jesus naghatag nagsambingay. Si Jesus mitubag may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himatyon. Okay. Kini nga verse, very familiar na gid sa ato, nagbalik-balik. Pero sa akong natanaw, murag sahi ning akong nasabtan, kaysa kadaghanan nasabtan, dili ko mahambog. No, palabilapit ang sila. Huwag nga na makagraduate sa kung saan nag-graduate. Kaya mahambog. Dili ang revelation sa Ginoo na ay ipakita sa inyo. Kaya ako, kung ako mag-pray, Lord, gamita ang akong mga baba alang sa inyong kahimayaan. Dili sa kahimayaan ako. Gamita ang akong utok alang sa inyong kahimayaan. Gamita ang akong kinabuhi alang sa inyong kahimayaan. Tanan inyong kahimayaan. So, ato lang, di na nato tasko. May mag-open sa kong libro na references nako, guide as aton niya guide. Pero ang guide, dili na ninyo tanaw. Kung siya giripil sa Ginoo, mauna na siya. Mag-guide lang ako. Then, niini nga sambingay, makita nato atong obserbahan nga ang tao sa kalibutan nagkakasi-klase. Niini nga sambingay na akong nakita nga 5 ka klase nga tao. Unang tao, ang una kong na-obserbahan nga tao nga traveler. Ikaduha, nga klase nga tao, robbers, tulisan. Ikatulo, niini nga chapter, priest, pari. Ikaapat, Levites.
Libita, mga Libita. Ikalima, ang mga Samaritan. So, 5 ka klase ang gisgutan ni ini nga verse. So, ang traveler, kini nga tao nagalakaw kinigikan sa Jerusalem adto sa Jericho. Nakahisgot diri, daghan ang nagpasipala ni ini nga traveler ni anang mga tulisan. Kung sa gihimo, no? Sa mga tulisan, gihubuan nila murag duha kwantong dagan, gihubuan o giunsa lang gipuno o gibiyaan nila ni himatyon. So ang kuan, ang pari, ibutang lang ako ni Dino, gihulagway siya nga reliyoso nga leader. Okay. Ang Libita, gihulagway usab siya nga tribo siya sa Israelite nga ang purpose niya magaserve sa Ginoo. Ato na mabasa diya sa Numbers chapter 3, 9 to 10. Kining Samaritan, mga crossbreed ni nga mga tao, sagol na. Sumala sa Biblia, makita diya sa 2 Kings chapter 17 to 24. Okay, 5 sila. Kaklase sa mga tao. Asa ni ini nga mga tao ang naghahatag pasidungog sa Ginoo. Okay. Mari kita sa mga sa pari. Nakikita ang pari nga sa usa katao himatyon siya o nakita sa pari kini nga pari reliyoso o sa imong pa kini nagrepresent nga mga maayong tao ni mga leader ni reliyoso mga tao. Kung siya'y nakita niya, nakita sini ang tao nga wala sila maluoy, milakaw siya gitan-aw ra ug miti pa sa laing dalan. Ikaduha, ang mga Levita. Daghang makaliwat sa mga Levita, niabot man ta diri, ni abot ngini nga simbahan. Mga kaliwat man ta sa mga Levites. Amen ba mo? Okay, kung sa'y gitanaw sa Levites, gitanaw niya, maura sila nga espiritu sa pari o sa Levita. Wa makakita, nakakita apan walay gihimo ug wala mo batig kaluoy nilakaw disim nga agihanan gihapon. Nilabay ang Levite ang taga Samaritan. Unsay gihimo niya sa pagkakita niya nibati siya kaluoy. Sa pagbati niya kaluoy naa siya gihimo. Kung si gihimo niya, nakita niya nasamaran ug nagkailangan, nagkinahanglan ug pag-care ug gugma ug naluoy siya ni ana kahimtang sa usa ka tawo. Naluoy siya. Then, unang gihimo niya, gibandage niya ang mga samat. Kunya gibubuan niya uwi kay mao man niya ang mga gamiton sa panahon nga ang usa ka tawo nga himatyon og sambon kunya bubuan og way mao nang kabutang dito. Then kung sa gihimo niya sunod, ikalima niya, ika-4. Kunya ang ika-4 gikuha niya ang biktima, gidala ngadto sa tambalanan. Kay gusto po sa Samarianon nga kining tao mabuhi. O gawas pa ni ana kung atong i-picture out ang kinabuhi ni Samaritan, nag-obserba siya na malandong siya o nagakinhanglan nga mabuhi siya. Kay naluoy siya.
Unya, niya ng panahon na kaya ang iyang kwarta mahurot naman, gibayran siya 2 ka dinaryo ba to? Sumala sa Biblia. Gibayran niya unya atiman kay mo nakaw ko. Mubalik na ko kay bayran na ako kung pila ako bayranan. Kanindot ni anak nga kasing-kasing mo. So kung atong hulagwayon ingon si Jesus sa usa ka magtutudo sa balaod, nag-ingon siya. Si Jesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man ni ining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig kataw nga sa gitulisan ang magtutudlo sa balaod mitubag. Nagtung naluoy kaniya. Si Jesus mingon, busa dinita ato'y focus mo ang atong atensyon kung unsa ang gusto may tabos sa Ginoo. Unsay gusto may tabok sa atong kinabuhi. Busa, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Lakaw, busa. Lakaw ug buhata ang sama sa inyong gibuhat. So ako nakapamalandon mo. Kung kini nga verse, kanunay ni gigamit labi ng usisino, di ba? Samaritana, no? Pero ang lintungan ay sa akong pagsabot, Jesus Christ niya ni sa kalibutan nagpakamatay tumo siyang gugma ang purpose kaniya more on spiritual life. Din ato ni i-apply sa atong spiritual life. Daghan mga tao karon himat yun sa ilang mga kalang. Mauna ni-reflect sa ato. Apan, kung sa may atong ibuhat. Naluoy ba ta? Ako sa'y sa akong observasyon sa amin. Sa minister sa Ginoo, sa akong pamalandon, di na kinahanglan mag-training patagdagan. Kundi kiniging yung ibig sa Ginoo. Go! Ug buhata ang sama niya. Abinin mo, sa akong observasyon sa ministro, diya sa inyong paradise. Kung natagid ko mga klaro, unya mo walita sa mga kalag na himatyon, daghan kayo balik sa iyo. Daghan makabalik. Daling dili ka makabuhat. Nga naman, kining grabbers, nag-represent na pang-Satan. Sige na siya manulis sa mga taong naglakaw-lakaw nga walay Ginoo. Maunang gigubo. Gitulisan, maunang akong pamalandon. Maunang reflection sa akong una-una. Daghan mga Kristuhan ng mga tao nga gitulisan ni Satanas. Himat yun na ang kalag. Din, ang Ginoo nakakita ni nga klase nga tao, crossbreed niyo ang mga paring, mga Levites, kaliwat, pero ang i-appreciate sa Ginoo kini nga tao, di sa 2 King, chapter 17, 24. Crossbreed ni siya. Pero ang nakatuman kini nga klase nga tao. Mauna ang ikinahanglan sa Ginoo sa atong tanan. Nagsugo. Si Jesus, ang siya namatay, din, ma-consider ni as great commission niya. Go! Nakita sa Ginoo, kini nga klase nga kasing-kasing, kini nga kinabuhi, nakita sa Ginoo. Mauna ang pangakon sa Ginoo. Jesus. Mga igsoon, din sa challenge nato, no? Can you identify yourself among these kinds of people?
diha ako mo en. Unsay atong estado sa atong kaugalingon? Unsa tang klase nga tao? So, ang tao nga walay sama sa Samaritan nga kinabuhi, nga kinain. Dili kay siya magalakaw naman. Wala man di madala nga kalagni. Nag-ingon ang Ginoo buhata, pero ang ingon sa Ginoo, pag ingon sa kang Hesus nga lakaw. Ini sa labtulunong ining pag-ingon. Si Jesus mitapos pag-ingon. Karon, kinsa man ni ining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita sa isig kataw sa gitulisan. Ang tubag sa magtutudlo, ang magtutudlo sa balaod mitubag kadtong naluoy kaniya. Kung sa ingon ni Jesus, busa lakaw o buhata ang sama sa iyang gibuhat. So dihara uputo ang sugo sa Ginoo kanatong tanan lakaw. Panguban, kung di makalakaw, tama sa ministry sa Ginoo, sama na ang lakaw pa. Mga igsuon, abotong tag tining kita no, dugay na nga katuigan. Nga nadawat na ang Ginoo. Ang mga pare, dugay na nadawat nila, ang mga Levites, mauning mga tao, nga gitiyan sa Ginoo sa Old Testament pa, mga lighantod karon. Apan nga ang gikahimutan sa Ginoo kadtong mga Samaritan, no? So, kung naatayan ni nga kasing-kasing, kung gidawat nato ang Ginoo nga atong Dios ug manluluwas, then makahimo ani ana. Pero kung wala dawata lang ning ang Ginoo nga sa imong kinasing-kasing, dili kang tabo. Murag tani kaliwat ni ani sa mga pari ug sa mga Levita. Dili ta Samaritan nga kung wala tayo nagpasagad ta. So, ikaw ra ang nagtubag niya na mao na akong reflection sa akong basa. Na-touch ko niya ni kay ang rubber ang akong pagsabot mao na ang yawa. Kanunay gitulis ang mga tao nga dal-o niya sa dili sa insakto taga kabubo wali kalinaw wali kaliwasan daghan ang himatyon mga kalagdagan basin ko ako naging ako Ginoo na namatay ba nga namit na ko ang sa ka dugay na nga kaubang pa ni mama Loy man tawag sa ako Loy naadoy si Junior Loy sa hospital na kuan na Loy kining lisod na una-una na ako bisitahan ako kay gusto na ako padawaton na ako sa Ginoo adi sila mamatay karon namatay tungod nabisi ko ang kabisi sa tao say maka naikalagto nga dili makabalik sa Ginoo nga naman ang atong gihuna-huna ano nga kabisi so namatay siya basta akong konsensya karon na so mga igsuon ang kabisi nato sa kalibutan. Ako nabisi ko si Manana. Nabisi ko sa kalibutan. Wala ka mabisi sa kalag nga mo na importante nga gusto sa Dios. Mo na si Jesus adi siya namatay siya. Gitawag niya mga apostoles. Panlakaw ka mo. Ug isang ang maayong balita. Ug himuha nga atong tinuan. Di ay kung dapat kumplito tun-an nato sila. Di ingon nga iwali apan ni Jesus himua sila nga ako mga tinuan ug bunyag sila mao na ang sulod sa ngalan sama-sama. So dili ito to ako basin ako sa obserbasyon no dugay nako sa UCC pa ko sa Puras dinding ang kulang din sa pagtudlo nato maido ta muwali kung saan mabubak ang tigunan nila kung wala tay pagdukduk, pagtudlo, pag-ingana, o pinangani ro, pinanay ato mga kain. Pasagda na nato. Kung saan pagtudlo nila, kung wala tayo gihimo itudlo kanila, muwagin na. Pero wala tayo itudlo, mahimo i-disciple nato sila. Mga igsoon, mao na nga magseminar, mga hard copy.
para po kung makabalo ko sa pagwalo kiningad kapi i-share na ko sa isa ka tawo na mga ug kanang tawhana ato na i-commission para ipadala mo sa mao na ang gusto mo hitabo sa Dios pero puro man nagita kaya ang ato giampingan kining mga butang sa kalibutan nga way mga pulos mao na nga tuli ko anang so diha lang ko to salamat sa panahon sa Ginoo nga gihatag kanako ang magangkot ta Ginoo Dios amahan nga langit nun utod lang kami sa pagkilos kung mamalandog kami sa imong mga kaayo Ginoo malimtanon ang imong mga tao Dios sa imong tayo sa dili kami makahimo tungod kay kami lang ang nagtubag niya ng Diyos. Gamita kami sa imong bulahaton, nang hinawat ako ang imong balang Espiritu Santo Ginoo, makapamuhat sa matag usa, nga may kasibot, may kaluoy, may gugma. Gugma sa mga tao, Lord, na himatyo na ang ilang mga kalag. Tabangin kami Diyos, tagai kami kalipay, tagai kami kaiso sa pagwari sa imong pulong, ug pasayloa kami Ginoo sa among makapatyasan nga nagbuhat kanimo. Kung kinikanan ang giampo, pasalamatan daan kanimo Dios, pinaagi sa pangalan ni Jesus ng Diyos ng Manuwas. Amen.